सगळे मिनिस्टर असतात ते मंत्री असतात ते पंचायतीत वचून तळागाळातल्यो लोकांचे कागाळे आयकतले जे प्रश्न असतात ते ऐकून घेतले आणि त्याचेर सुटाव करतले ह्या उद्देशान आयचो जो प्रोग्राम असा ह्या उद्दिष्ट जावन असा. आयज जो हो प्रोग्राम जाता तो कलंगूट मतदारसंघाचो प्रोग्राम जावन आसा. पूर्ण मतदारसंघाचे हे सरपंच हांगा आयिल्ले आसात, पंच मेंबर हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्याक माय मोगाचो येवकार कलंगूटकार भावाक तसोच सगळे जे पंच मेंबर आसात, सेक्रेटरी हांगा आसात, हांकां सगळ्याक कलंगूट पंचायतीच्या वतीन माय मोगाचो येवकार. आयच्या पावण्याचे स्वागत करपा खातीर आमचे मदीं आसात आमच्या लिटील फ्लावर हायस्कूलची माणकुल्ली भुरगीं. हांव मागता वेलकम सॉंगात पावण्याचे स्वागत करपाक. थँक्यू. स्वागत गीतान पावण्याचे स्वागत गीतान पावण्याचे स्वागत जाल्ले आसा. आम्ही सदांच म्हणतात फुलामध्ये मोग आणि सुगंध परमळटा आणि हो मोग कलंगूट पंचायतीचो मोग भेटोवपा खातीर हांव मागता ह्या पंचायतीच्या डेप्युटी सरपंचा गीता परब हांचे कडेन आईचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे पंचायत मिनिस्टर सर मवीन सराक फुलाचो मोग भेटून त्यांचे स्वागत करपाक सन्मान करपाक. पंच मेंबर फिलू मॅडम हाजे कडेन विनंती करता की आमचे स्थानिक आमदार आणि तुमचे नेते बा मायकल सर हांकां फुलांनी सन्मानित करपाक.
एनी मॅडमी कडेन मागता ह्या पंचायतीचे सरपंच बाब जोझफ सुकेरा हाका फुलांनी सन्मानित करपाक. दुसरी आमची पंच मेंबर सुनीता मॅडम हाजे कडेन विनंती करता की आमचे मदींच आसात आमच्या डायरेक्टर सिद्धी हलनकर हांका फुलांनी सन्मानित करपाक. डेप्युटी सरपंच गीता मॅडम हाजे कडेन विनंती करता एक कांदोलीचे सरपंच बाब ब्लेज हाका फुलांनी तुरा दिवपाक. आरपोराचे सरपंच बाब रोशन रेडकर हांव मागता फिलो मॅडमी कडेन सरपंचाचे फुलांचो तोरो दिवन तांचे स्वागत करपाक. पार्रा पंचायतीचे सरपंच चंदन हरमलकर हांव मागता एनी मॅडमी कडेन सरपंचाक फुलांचो तोरो दिवन तांचो सन्मान करपाक. आमच्या मदीं आसात आमच्या सराचे OSD एतल मॅडम हांकां फुलांचो तोरो दिवपाक मागता सुनीता मॅडमी कडेन. आमचे मध्ये आसात डेप्युटी डायरेक्टर प्रसिद्ध नाईक हांव मागता सुनीता मॅडमी कडेन सर प्रसिद्ध सराक फुलां दिवन त्याचा सन्मान करपाक. आमचे मध्ये आसा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हांव मागता आमचे पंच मेंबर फ्रांसीस हाका ताजे मॅडमीक फुलां दिवन तांचो सन्मान करपाक. हांव मागता एनी मॅडमी कडेन माचेर जे मानेस्त आसात सगळ्याक फुलांचो तोरो दिवन तांचो सन्मान करपाक. जे मानेस्त माचेर आसात सगळ्याक फुलांचो तोरो दिवन तांचे सन्मान करपाक. आमचे मध्ये आसात जॉयंट मामलेदार बार्देस हाका विनंती आसा की तांणी माचेर बसका घेवची. आमचे मध्ये आसा ZP मेंबर मॅडमी कडेन विनंती आसा ZP मेंबर हांकां पहिले फुलांचो तोरो दिवचो आनी बाकीच्यांक मानेस्तांक सगळ्याक फुलांचो तोरो दिवन तांचो सन्मान करचो. तर मानेस्ताच्या फुलांनी स्वागत जाल्ले आसा. खास करून आयचे जे पंचायत चलो अभियान सरकारान जो कार्यक्रम राबयलो हेका आमकां आमचे भाग्य म्हणपाचें की आमकां आमचे पंचायत मिनिस्टरच ह्या कार्यक्रमाक आमकां लाभले. आयचे जे प्रश्न आसतले
त्या पंचायतीच्या संदर्भात विचारचे ही तुमकां सगळ्याक कळकळीची विनंती. सरान जेन्ना सन या पंचायत क्षेत्र डिपार्टमेंटा पंचायतीचो ताबो घेतलो त्या वेळार पासून आयज पर्यंत पंचायत क्षेत्रांत पंचायतीच्या कामकाजांत सुदारणा जाली हें हांवें सांगपाची गरज ना, हें तुमी सुद्दां पळयल्ली गरज आसा. तुमकां सगळ्याक खबर आसा गेल्ल्या गव्हर्मेंटान ते आयज पर्यंत वो पंचायतीचो पंचायत राज ह्याची मिनिस्ट्री सर माविना कडेन आसा आनी वेळोवेळी जे अमेंडमेंट हाडपाक जाय त्याचेर अभ्यास करून त्याचेर पूर्ण स्टडी करून जाय त्या वेळाचेर ते इम्प्लिमेंट करून अमेंडमेंट हाडले आसात. कारण इतकेंच की आम जनतेक आम लोकांक त्याचो खंयचोच त्रास जावचो न्हू. पंचायत हे अशें ऑफिस जे ग्रास रूट ऑफिस जावन आसा. बारीक सारीक खंयच्याय मनशाचें जर ते पंचायतीन काम जाता ते काम आसात ती स्टार्ट जाता पंचायती कडच्यान आनी खंयच्याय मनशाक कसलेय त्रास जावं नयो ह्या हेतून माविन सरान वेळोवेळी अमेंडमेंट हाडून काम सुरळीत केल्लें आसा. हाच्या खातीर ताचें ताळ्यांनी स्वागत जावपाकूच जाय. हांव मागता सगळ्यांनी ताळ्यांनी ताचें स्वागत करपाक. फुलांनी तशेंच वेलकम सॉंगान स्वागत जाल्लें आसा. हांव मागता ह्या पंचायतीचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा हांचे कडेन की पावण्याचे वेलकम पर स्पीच करपाक. सगल्यांक बरी सांज दिवं. आनी आमच्या मदें आयज उपस्थित आसा आमचो पंचायत मिनिस्टर लाडको पंचायत मिनिस्टर मिस्टर मोविन गुदिनो. आमच्या मदें आज तसोच आसा आमचो MLA कालांगूटचो MLA मायकल लोबो. तशेंच म्हाजे इश्ट ब्लेज फर्नांडीस कांदोली सरपंच, मागीर रेडकर रोशन रेडकर आरपोरा एंड पार्रा चांदू. आमच्या मदें तशीच आसा मॅडम सिद्धी आमची डायरेक्टर ऑफ पंचायत. खूब उमेद हाडपी आनी कसलेंच काम स्टॉप दवरपी न्हू ती. तसली आमची ही डायरेक्टर ऑफ पंचायत. तशेंच आमची इंडस्ट्रीज डायरेक्टर आसा. तशेंच मॅडम एथेल आमचे मदें डेप्युटी डायरेक्टर प्रसिद्ध नायक आनी म्हजे इश्ट सगळे पंच मेंबर कालांगूटचे पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंचूय कालांगूटचे, तशेंच कांदोलीचे डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर्स, आरपोराचे डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर्स आनी पार्राचे डेप्युटी सरपंच आनी मेंबर्स आनी म्हजे एक्स पंचायत मेंबर्स हांगा उपस्थित आसा. तशेंच आमचे BJPचे मंडल गुरुदास आनी आमचो हे सगळे तेचे सांगाती आनी मोगाळ भाव भयणांनो. आयज खोशी भोगता सर आमच्या मदें ह्या प्रोग्रामाक येयल्लो म्हणून आनी तेका हो प्रोग्राम करपाक तेका सराक सर्त कशी फुटली आमचेच पंचायतीन येवन आमचेच तोखणाय करून आनी आमचेच पंचायत चलो अभियान हेचेर तेका 2 उतरां बसून सांगपाक. अशें चडशे पंचायत मिनिस्टराक तरी एके पंचायतीन वचपाक खूब अशें मेळोंक जाय, पूण आमकां मेवले आनी आमचे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेवले म्हणून आमी चड खोशी जाता. न्हय कित्याक लागून, पूण आमचें जें कितें काम आमचे कडेन आसा तें सराक दाखोवपाक. थोडक्यान आमचो हो डेव्हलपमेंट आमी हो सांगूंक सोदताले की आमचे जे खूब डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. लायक आमी गरिबांक पयशे दिता म्हयन्याच्या म्हयन्या, मागीर कोणाक कॅन्सर जाल्यार तांकां पयशे दिता, कोणाची घरां मोडल्यार तांकां पयशे दिता.
सो हे खूप सवलती हे पंचायतीन दिलेल्यो आसा आनी ह्यो सवलती तुमच्याच पयशांचे म्हणजे कुंगडकाराच्या लोकांच्याच पयशांचे दिता. आमी आतां रिसेंटली हे भुरगीं पळयल्या तुमी लिटल फ्लावर हे सगळ्यांची आमी ग्रामसभा घेतलेली, बाल ग्रामसभा, आनी तिचर आमकां हो एक व्हडलो प्रोग्राम करूंक पडलो हांगा आमच्या पोरियाट फुटबॉल ग्रावंडार. आनी सगळे भुरगीं हांगासर येयल्ली ती आतां आयज म्हाका बरें दिसलें की तेणें आमकां स्वागत कांतार म्हटलां म्हणून आनी आमची उमेद वाडयली. आनी तांकां आमी स्पोर्ट्स डे म्हणून केल्लो. तितून आमचे सेंट जोसेफ हायस्कूल कलंगूट, लिटल फ्लावर कलंगूट, डॉन बॉस्को स्कूल कलंगूट, विद्यानिकेतन, सेंट डॉमिनिक सावियो, सेंट जोसेफ हायस्कूल आरपोरा, लुड्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल सालिगांव आनी सेंट ट्रिजा हायस्कूल कांदोली हांणी भाग घेतलेलो आनी खूब बरें दिसलें आमकां. पूण हितून कितें जालें की आमकां जाय तितली पब्लिसिटी मेळोंक ना ह्या भुरग्यांक. सो हांव दुसरे फावटी मागता आमच्या प्रेसा लागीं की आमचे भुरग्यांची उमेद वाडोवन तुमी आमच्या ग्रावंडार येवन तेंची उमेद वाडोवया. आयज तो तुमी आमचो हो प्रोग्राम कवर करता तसोच ह्या भुरग्यांचोय कवर करपाचो ही म्हाजी इत्सा आनी 2 उतरां तुमकां सांगता. आतां आमी खूब सवलती दिलेल्यो आसा आमच्या फॉर द होम फॉर द एजिड्स. लायक आमी खोबरावाड्या एका म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी पयशे दिता थोडे. मागीर सेंट जोसेफ स्कुलाकूय म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी रेशन दिता. इगोजेन आमी सिमितीर सांबाळपाक थोडे पयशे दिता. तशेंच आमचे मुसुंडी सांबाळपाक तेकाय पयशे दिलेले आसा. सो हे आमी पंचायत तर्फेन ते काम करता आनी हे काम करपाक आमकां आमचो थँक्यू आसता सामको बिडिओचो. आमचो बिडिओ आयज येवंक ना पूण तरी पूण आसतना आमचो बिडिओ खूब तेंको दिता आमकां. आमची मॅडम सिद्धी आमकां खूब तेंको दिता. नॉट फॉरगेटींग आवर सेक्रेटरी आमचो अर्जुन वेलीप. आमकां तरी आयज इतली उमेद भोगता आमच्या हे काम करपाक जाल्यार हो आमचो सेक्रेटरी. तशेंच आमकां आतां एक न्यू हे केल्लें आसा की आमी आतां हेल्थ सेंटर उगडपाचो केल्लो आसा. जे आदी तुमी जाणा सिनियर सिटीजन घर आसलें तिचोर पंचायत आमी पंचायतीचे पयशे घालून तिचोर पंचायतीचे ही सब हेल्थ सेंटर उगडपाचें आहा. आनी हे सब हे आमच्या बऱ्याक पडटले, ते कुंगटकारांच्या बऱ्याक पडटले और सरावंडींग विलेजीस आहेत तेकाय बऱ्याक पडटले. आनी तितून फंडींग करतले कलंगूट पंचायत. ती नर्स आसतली, थोडे स्विपर आसतले, लायटीचे बील, हे सगल्यो वस्तू बारीक बारीक त्यो आमचे कलंगूट पंचायतीन गेल्ल्यो आसा. हांव मागता व्हिडिओ लागी मातसो तूं वयर यो. एक मोठ्यान ताळयो मरे आमच्या व्हिडिओ. आमी खूब ह्या दिसांनी डेव्हलपमेंट केलेलो आसा. जे तुमी जाणा बोडक्या वाड्याचेर एक हाय मास लॅम्प घातलेलो आसा. मागीर आमच्या जेराल्ड जंक्शनाचेरूय आनी एक हाय मास लॅम्प घातलेलो आसा. मागीर डॉल्फीन सकलाशीन आमचे खूब काम चल्लेलें आसा. आतां 8 ह्या म्हयन्याचे 8 ते घोडे फंक्शन उद्घाटनी जातली. आनी हांगा आमच्या गावरावाड्याय डॉल्फीन आमच्या हाय मास लॅम्प घातलेलो आसा बिचा लागीं. आतां आमी आमचे कुंगटकार जेन्ना आमकां डेव्हलपमेंट करूंक दिता तेन्ना आमी CSR प्रोजेक्ट करता. आनी CSR प्रोजेक्टान हे आमकां पयशे दिलेले आसा. आनी आतां रिसंटली आमकां एकले बऱ्या देखणारान एक ट्रॅक्टर दिलेलो आसा विथ अ टँक तेंची बिचायली सुयेश काडपाक. मागीर आमकां आनी एक टँकर ट्रक दिलेलो आसा फॉर गार्बेज. ते आमचे एडकॉन बिल्डर्स तेणेंनी दिल्लो आसा. हे म्हणून आमकां खूब आमकां तेंको मेळटा आमच्या कलंगूट पंचायतीक. आतां थोड्याच म्हयन्यांनी आमी आमचे पंचायत हॉलूय रेडी करतले. 1 कोटी सुमार लागता. दॅट इज अंडर CSR प्रोजेक्ट. सो हे खूब आमकां काम आमचे
गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां हेल्प करता. आतां त्या पासत हे आमकां आनीक थोडे पयशे फंड्स आमकां खूब येवपाचे आसा आनी हांव मागता सरा लागीं हे आमकां मातशें थोडे आनीक मातशें सिन्स वी आर ए क्लास पंचायत आमकां सुबेजूच सँक्शन करचें म्हणून आनी इतल्यान हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा सर. थँक्यू. देव बरें करूं. कलंगूट पंचायतीच्या सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, पंचायतीन कितें काम केलां हो नियाळ तुमचे मुखार सरपंचान दवरलो आसा. आनीक हे काम करता आसतना आमचे आमदार बाब मायकल लोबो हांचो पूर्ण आमकां सहकार्य आसता. केन्नाच आमी पळयलां की सेक्रेटरी एक काम करता आसतना खूब इंटरफियरन्स जाता, पण सरान आमकां केन्नाय इंटरफियरन्स केलो ना. कसल्याच कामाक आपलो हातभार पूर्णपणे सहकार्य केल्लो आसा. हांव मागतां आमचे व्हिडिओ आतांच आमचे मदीं पावल्ले आसात. आमचे एनी मॅडमी कडेन मागता आमच्या व्हिडिओचे फुलाचो तुरी दिवन त्यांचे स्वागत करचे. दुसरे मध्ये आमचे आसात प्रतीक परब, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. हाचे कडेन विनंती आसा की ताणें बस कामाचेर घेवची. आमचे मध्ये आसात कांदोळीचे सरपंच ब्लेस फेर्नांडीस. हाचे कडेन विनंती आसा की ह्या वेळाचेर ताणें आपल्या पंचायतीच्यो समस्या तशेंच लोकां मुखार माननीय मंत्र्या मुखार मांडच्यो. So, Mervyn Gudino, Minister for Panchayat, Michael Lobo, MLA from Kalangut constituency, Joseph Siqueira, Sarpanch of Kalangut, all other Sarpanches, dignitaries on the days. I won't take much time. There are a lot of grievances of our village. I would not prolong by telling the development work we are doing in our village. So, there are two which I want to bring to your notice. There are other punch members and people of our village who will bring to your notice our grievances. The very important one, which is at the moment, is that Berger factory, which there was a big fire, and our village in Saipan, our ward, was facing a very big problem, and the chief minister had promised us that they would not start the Berger factory, and the work has started again now. So we would like you to help us in not allowing that Berger factory, because the water is polluted over there, sir. That is very important for the villagers of Saipan and Odda. So another one is the garbage plant, which has come up in Saligam, the plateau. When our late chief minister Manor Parrikar had promised that only the surrounding villages of Kalangut, Kandolim, Pilain, Saligam, Anjuna will get the garbage there. But today I think there's a lot of garbage coming, and the smell is so bad that all the smell comes to Odda, near the church of Kandolim, Confraria Vado, Saipan and Arade. We have a lot of problems, sir. After 6 to 10, we cannot open the windows of our houses. It's so bad. So these are 2 points, sir. I would like to bring it to your notice. There are other points which our punch members and villagers will bring it to you. Thank you. थँक्यू सरपंच. आरपोरा सरपंच रोशन रेडकर हाचे कडेन विनंती करता की तुमच्या पंचायतचे समस्या माननीय मंत्र्या मुखार दवरच्यो. पंचायत चलो अभियान हे जे आमच्या गोवा सरकारान आमच्या सीएमाच्या माध्यमांतसून जे आयज फुडें चल्लेले आहा, खरेंच बरी गोष्ट. आमी पळयता चडशे आमच्या लोकांक सदांच मिनिस्टरा कडेन वयचो पडटा आनी कितकीतशी वरां बसचें पडटा. सो आयज हे गव्हर्मेंटान बरें डिसिजन घेतलेलें आहा. मंत्र्यांनी आमच्या लोकांकडे येवन लोकांच्यो ग्रीव्हन्सीस आयकच्यो, खरेंच बरी गोष्ट.
आमच्या मदीं आयज आमचो चीफ गेस्ट म्हणून आमकां आमचो पंचायत मिनिस्टर बाब सर मोविन गुडिनो लाभलेलो आसा. तसोच आमचो आमदार बाब मायकल लोबो, ह्या पंचायतीचो सरपंच बाब जोझफ सिकेर, म्हाजो इश्ट आनी कांदोलीम सरपंच बाब ब्लेज, तसोच पर्रा सरपंच चंदानंद आनी बाकीचे डिग्नेटरीज. तशेंच तुमी हांगासर म्हाजे पंच सदस्य तशेंच बाकीचे लोक. आमच्या आरपोरा नागवाळ गांवांत म्हणशी जाल्यार डेव्हलपमेंटाचें काम आमच्या मायकलान पुरेपूर केल्लें आसा. थोड्योच गोश्टी मातश्यो उरल्या त्यो तोय तेजे ऑलरेडी पायपलायनीन चालू आसा. सो म्हाका डेव्हलपमेंटाचेर चड सांगपाचें ना. ओन्ली थिंग 2 गोश्टी सांगूंक जाय. आमचें एक पंचायत घर सर जेजो प्रोसिजर चालू आसा आनी आमच्या BDO कडेन JE कडेन एस्टिमेटाक आसा. सो मातशें आमकां गरज पडत जाल्यार आमकां मातसो हेल्प करचो तुवें. तशेंच आनी एक कंप्लेंट अशी न्हू, एक रिक्वेस्ट म्हणटा तेका हांव. तुमी एक EHN नंबर आमच्या लोकलांक अलॉट केल्ले जे इलिगल स्ट्रक्चर्स लोकांची जे घरांनी रावताले, आनी बरी गजाल केल्ली कित्याक खूब जाणांक तेंचे रेग्युलरायज जाल्ली नासली. पण आयच्या काळान प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा, आमी पंचायत तेंकां नंबर दिवन तेंचे आमी रेव्हेन्यूय घेतलेलो आसा. पण आयज खंय तरी आमी तेंकां NOC दिता उदकाक लागून, पण ती डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करिना. ते म्हणटा की हें हाड म्हणटा आमची ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट. सो EHN नंबर हो दिता इलिगल स्ट्रक्चराक, जाल्यार डिपार्टमेंट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मागता हें मातशें कळपाक मातशें जमाना सर. सो मातशें ही एक कंप्लेंट अशी न्हू, एक रिक्वेस्ट जाता ते लोकांक आमच्या मातसो हेल्प करचो. आयज सुद्दां 2-3 केसी आमच्या पंचायतीन येयल्ल्यो, ते एक्सेप्ट करिना म्हणून. सो इतकेंच सांगून हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा. तो हांगासर आपलो टायम काडून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो आसा म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सर. सरपंचांनी एक कागाळ मांडली EHN नंबर. सरांनीच हो एक पुढाकार घेवन EHN नंबर जी घरां अनऑथोरायज आशिल्ली तांचे त्या घराक लायट आनी उदक मेळची ह्या उद्देशान हो EHN नंबर दिल्लो गेल्लो. खास करून एक नोटिफिकेशन हाडून एक्टान तंदुरुस्त करून हो नंबर दिल्लो गेल्लो. आनीक म्हाका दिसना की सरपंच तुमचे कडेन हे जाता आसत, पण आमी ह्या पंचायतीन खुबशे EHN नंबर दिलात. प्रत्येक मनशाक त्या ह्या डिपार्टमेंटान उदकाचें कनेक्शन आनीक लायटीचें कनेक्शन दिल्लें आसा. तुमच्या बाबतीन घडलें आसत, पण हांगा कलंगूट आमी जे दितात अजून पर्यंत आमचे कडेन कोणाची तक्रार अशी आयिल्ली ना. जावूक शकता सर की आमचे कडेन कलंगुटान तरी ना अजून, पण बाकी पंचायतीन येवूंक शकता. दुसरे आमच्या सरपंच आसात पारा सरपंच चंदानंद हरमलकर. हाजे कडेन विनंती करता की ताणे ह्या वेळाचेर उलोवप करपाक. आयज आमच्या भितर डायनॅमीक अशे गोंय राज्याचे मंत्री उपस्थित आसा. तशेंच आमचे लाडके कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार, तशेंच माचेर सगळे मानेस्त आनी हांगा सगळे जमिल्ले म्हजे भाव भयणांनो. गोंय हे एक सुंदर स्टेट आहा. गोंय आमचे नेचरा खातीर खूब फामाद आहा. म्हणून म्हाका दिसता आख्ख्या संवसाराचो लोक हे गोंयचो नेचर आनी गोंय पळोवपाक आयज गोंयान येता. आनी हे गोंय जे आमकां जाणट्यांनी दिल्लें ते सांबाळपाचें आयज आमची काळजी आसा. आनी हे जेन्ना पळय घडटा तेन्ना हर एक पंचायत आपली पंचायत कशी सुंदर दवरपाचो, आपलो वाठार आपलो गांव कसो सुंदर दवरपाचो हेचेर काम करता आनी करीत आसा. म्हाका दिसता खंय तरी पंचायतीक
आपलो वाठार सांबाळपाक थोडे पावर आमकां खंय तरी कमी पडटा. आयज आमचो गांव जो पर्रा गांव सोबीत शेतांनी भाटांनी आनी डोंगरान भरलेलो आसा. आयज जे एग्रीकल्चर लँड आसा ते आमकां आमचे पंचायतीचो प्रयत्न आसा की ते जे एग्रीकल्चर आहा आमचे पर्रा एग्रीकल्चर फामाद काळंगांक फामाद आमच्या पर्रान सगळे भाशेचे पीक येता. तेन्ना आमी जेन्ना जेन्ना पळय खंय लँड फिलिंग जाता एग्रीकल्चर थंय आमी आडोवंक वयता पूण पंचायतीक खंय तरी पावर ना. पंचायत फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन करता, मागीर ते केस करतात आनी ते TCPक धाडटात. आमी TCPक 3 रिमांयडर धाडलेले आसा पूण ते रिमांयडर आयज बसून आमकां तेजेर कांयच कारवाई जाल्ली ना. आयज पंचायतीची अक्षरशः फकाणां जाल्ली आसात, सरपंचाची फकाणां जाल्ली आसात, कित्याक लोक कशेंच हें करिना, कित्याक तेंचेर कसलीच कारवाई जायना. तेन्ना सर हे थोडे पावर आमकां दिवचे. इवन जे आमचे नाला आहा तितून दिसान दीस घाण वाडत आहा. एकटो सोडटा म्हणून दुसरो सोडटा, कित्याक आमचे कडेन पावर ना. आमी हेल्थाक बरयतात, हेल्थ तेचेर एक्शन घेयना. अशें तर घडत रावले जाल्यार एक गांव सांबाळपाक पंचायतीक खूब डिफिकल्ट जातले. आनी हालींच आमचो एक लोकांचे सगळ्यांचे आमी रिक्वेस्ट कन्सिडर करून लोकांचे विचार घेवन एक आमची विलेज कशी डेव्हलप करची हेचेर एक आमी एक प्रस्ताव तयार केल्लो आसा. तो आमी आमच्या आमदाराय कडेन डिस्कस केल्लो आहा की आमचो गांव जो आहा तो टिपिकल विलेज आसा, तितून एक ब्युटिफूल आमची एक घरां आहात, शेत आसा, वेल बॅलन्स्ड आहा. आनी आयज बिल्डरांचो तेचेर खूब दोळो पडलेलो आहा. म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट एक धाडटा, सर आमकां मातशें हेल्प करचें, कित्याक ground+1 अशें विला हे करतात जाल्यार हे कर. आनी जो मेन रोड वाठार आहा तेचेर एक कसले प्रोजेक्ट येता जाल्यार, कित्याक डेव्हलपमेंट हे आमकां आडोवंक शकना, कित्याक हे आमकांय खबर आहा. पूण हे डेव्हलपमेंट जाताना ते बॅलन्सिंग आसूंक जाय, जेणे करून अति दिता माती अशें हे घडोवंक फावना. म्हणून एक आमी लोकांचे सगळ्यांचे रिक्वेस्ट कन्सिडर करून तो प्रस्ताव आमी एक तयार करून एक रिक्वेस्ट आमचो गांवचो म्हणून आमी तो आतां सरकारा कडेन धाडपाचे आहा. सर हेचेर कितें तरी विचार करचो, कित्याक एकदम तर हो डेव्हलपमेंट जायत खंय तरी लोकांचे सेंटिमेंट्स दुखतात आनी लोक कोणाचेर मागीर लास्ट एप्रोच जाता, पंचायतीचेर. ग्रामसभेन सगळे लोकांची तिडक आमकां फेस करची पडटा, कित्याक लोक आनी कोणा कडेन वयचे ना, कित्याक पंचायत म्हणजे लोकांची लास्ट हे आसता. सो लोक पंचायतीत कडेन एप्रोच जाता. तेन्ना हे सगळे हे करतना हे सगळे विचार करून आमी डेव्हलपमेंट करूंक जाय. आनी एक धाकटुलो रिक्वेस्ट की अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आमकां पावर दिल्लो आसा 243G, तो सगळे दुसरे पंचायतींक आयज मेळ्ळो आहा आउटसायड स्टेट. सर तो आमकांय आमचे गोंयचे सगळे पंचायतींक दिवचो हो एक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट सर. हांव चड उलयना. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. सरपंच बाब, आता जो सेशन आसा तो इंटरॅक्शन जे तुमचे कागाळे आसात, तुमचे जे ग्रेव्हन्सीस आसात ते आमचे माननीय मंत्री मोहीन सर हांचे मुखार मांडच्यो. आयकून घेवपा खातीर सर हांगा आयिल्ले आसात. ताचे बरोबर आमचे स्थानीक आमदार हेय आयिल्ले आसात. तुमच्यो ज्यो ग्रेव्हन्सीस आसात हे आयकून घेतले दोगय मानेस्त आनी त्यांचे प्रमाणे त्यांच्या हेच्यानुसार ते सुटाव करपाचो प्रयत्न करतले. Respected Minister, Panchayat Minister,
हे दात पयले माझे पळय 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 तूं हांगा पळय यू आर माय सर्वंट लुक एट माय टीथ I just lost them few days back. We in Kalangut had put a proposal to the PWD. I'm sure you are aware of it. 1 month past now, our panchayat has put the white lines. Sogle gatlele ha. Then our panchayat asked them if we should put the thing. Sogla correspondence Joseph Ashinha. Your government is refusing us, the panchayat, to put the speed breakers, and neither are y'all putting those speed breakers. Now, as a panchayat minister, can you tell us one thing? Who is in charge of your government, whether you or the hundreds of other ministers? Walter, without going into details, किती आजपासून जाऊ ना. Before Monday, what you want will be done. The speed breakers along with paint. Okay, this is what I want. With due respect to the Honorable Minister for Industries, Panchayat and Transport, I should be permitted to raise the certain issues of village Kalangut. As the Sarpanch of Para have just spoken about the 73rd Amendment of the Indian Constitution. Now under this Indian Constitution, Article 243G, that is the powers has been delegated to the Panchayat as an independent body for the self-governance. But here somewhere the powers of the Panchayat has been diluted. It is only the Goa state who doesn't have these powers. We do not know the reason why the Goa government has neglected these issues. Because the Panchayat authority is a local body which has been formulated under the Gandhian policies. And I believe after the independence, years passed, but these policies has not been executed in the right way and the proper powers are not given to the Panchayat. My request to the Panchayat Minister that these powers to be deliberated in the assemblies and same to be delegated to all the Panchayats of the Goa. My second issue was the pollution due to industrialization. Now we get the industries into the Goa under the investment policies, but the guidelines which has been followed, some people comes only to get the subsidies. They operate for 1, 2 or 3 years. They take the subsidies from the government, that is the local money, people's money, and they shut down the industries and they go. My question to you, sir, is what is the initiative taken to co-op all these people who just come into the Goa, use the Goa's land and the industries for their own benefit, close the industries and then they go. Even the employment which has been generated is not for the Goans, but most of the employment which has been generated through these industries is outside Goa. May it be the manufacturing unit, may it be the hotel industry, may it be any industry. But most of the employment which is generated for the outside Goa people and our Goans are deprived from this. My only question to you, what are the initiatives, what are the actions will be taken as a Panchayat Minister as of now against this, against the industry minister also, what are the actions you will be taking? These are my only 2 points as of now to be answered, sir. Thanks. Yeah, Premanand. First thing is, तुझे म्हणले 73rd Amendment 243G. Goa size पुढे. It is half a size of a district of any state. And I am saying this very emphatically. This issue has been discussed time and again in the assembly. And it is but natural. Assembly business, every time this will figure again as well.
very carefully whatever powers that have to be given to panchayats. I think panchayats, if they want to really work for the welfare of the people, they have enough power to work for the people to do things, and which I think they are doing. After forming the technical cell, even clearances which used to take 6 months, 1 year, all sarpanches or panches will bear with me, तांकां खबर आसतली. आज टेक्निकल सेल जाल उपरांत 15 दिसान सगळे क्लियरन्स मेळटा काम हुंयचे सुरू करपाक, आनी आमी केन्ना तांकां अडायले ना. आतां मायज मातशें पावर दिवपाक, like I am also, as their minister, I am also fighting, I am also bringing it up every time with my cabinet colleagues, with Honorable Chief Minister. We have to give them some more power. जिलाई मागता आनी पावर जाय म्हूण. आतां आमदार आहा एक ल्हानशे स्टेटीन, मिनिस्टर आसा, गव्हर्मेंट आसा, मातशें इनफ पावर म्हणजे एक कितें सब्जेक्टाचेर पंचायती पावर दिलो, जिल्ला दिलो, आमदाराच्या हातीन कांय उरपाना, दुसरें हें केलें कांय जावपाना. बॅलन्स आमी बॅलन्स मेंटेन केला, आनी तेका लागून पावर दी हें सारकें न्हू. आमी ऑलरेडी पावर दिल्ले आहा इनफ, म्हणजे तुमकां काम करपाक मेळटा तें. दाखय म्हाका खूंय काम जालें ना तें. वयल्यान हांव कितलेशे फंक्शन दाखोवपाक शकता. सरकाराच्या इंटरव्हेन्शनान पंचायत आनी सरकार मेळून बरें काम जाता, हें हांव तुका मुद्दम सांगपाक सोदतां. इंडस्ट्रीचेर तुवें उलयलें. हांव इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान येतकच न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी हाडली. हितून कितें, नो रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री, जे तूं सांगता, नो पोल्युटिंग इंडस्ट्री एट ऑल. वी favor only those industries which have no pollution whatsoever. It is our endeavor. Recently आंकडे दिले असेंब्लीनूय, पळोवपाक गेल्या गोंयकार कोणूच ना म्हणटा, एज इफ 100% भायर सून येवन लोक कामां रावताले. 40 to 45% गोंयकार आसता. आतां आमी अशें केला, पद्दत हाडला की फॅक्टरी हुंयची घालच न्हू, आदी कंपनी घालच न्हू हुणे आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपा जाय, आनी भुरग्यांक ट्रेन करून ऑटोमॅटिकली गोंयचे भुरगे एब्झॉर्ब जातले. आतां कितें मुद्दम म्हाका हांगा कालंगूट सांगपा जाय आनी बाकीच्या गोंयकारांक कळपा खातीर, वी प्रिफर व्हायट कॉलर जॉब्स. वी डोंट वॉन्ट टू डर्टी आवर हँड्स. लायक एट सम पॉयंट ऑफ टायम सो मेनी स्टील इंडस्ट्री केम, नॉट अ सिंगल गोवन कॅन वर्क ते हिटान उजो आसता थिंगा. बट वी डोंट वॉन्ट एनी मोर सच इंडस्ट्रीज. वी आर व्हेरी क्लियर. दुसरें आमी एक वेअर हाऊसिंग आनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी म्हूण हाडली. कितें हेजो हेतू कितें, गोवा कॅन बी द लार्जस्ट ट्रेडिंग हब. हांव म्हणना आमी दुबय जावपा जाय, आमी सिंगापूर जावपा जाय, पूण हे गांवांनी कितें आसलें, बेश्टे स्कोर्स आसलो. इट वॉज अ डेझर्ट. टुडे इट इज, ऑफकोर्स इट इज अ कंट्री एंड वी आर अ स्टेट, बट दे हॅव प्रोग्रेस सो मच, देर इज नथिंग दॅट इज नॉट देअर. ऑल ओवर द वर्ल्ड, anywhere fastest progress has taken if you compare both these countries. Goa, we are blessed with everything. New warehousing and trading policy adopt म्हणल्यार आमकां हिंगा एक ट्रेडिंग हब जाल्लो जाय. वस्तू हांगा आमकां 2 एअरपोर्ट आसा, युटिलायज करपा जाय. 2 रेल्वे आसा, साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी आमची कोंकण रेल्वे. ब्रॉडगेजी जाल्ली आसा आनी आतां जाताय बीन एक रेल्वे. आमी हे यूज करपा जाय ट्रेडिंग फॉर थ्रूवर्ड्स टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द रिजन्स which are connected to us. In the hinterland of those states and the whole state as well, and internationally as well. Mopa airport cold storage develop karta. Amchi pharma industry, we contribute from Verna almost I think 10% of the medicines to the world. That's why they call it sometimes world pharmacy. Goa being so tiny and small. Pun kide karta, refrigerated trucks Bombay son hatta, and here Bombay portan वयता and थिंगासून to rest of the world. Now it is going to go from Mopa. So हे भाशेन आमकां जाय, this has to be one of the largest trading hub in Goa. And what are our Goans doing abroad? They are doing the same type of jobs in trading companies. Again, these are mostly white collar jobs. You will have a situation in the next 10 years. आमचे थोडे गोंयकार भायर गेले ते वयल्यान स्थिती अशी येतली. With warehousing happening in a good way, with trading happening in a good way, some of them will rather come back to their homeland. This is our dream. And that's why this policy has been introduced. Investment Promotion Board म्हणून आमगे आसता. Investment Promotion Board हाली मुद्दम सांगता
पहिले एक इंडस्ट्री घालतो जाल्यार परमिशन घेता म्हणल्यार तो मनीस थकतालो 10 डिपार्टमेंट 12 डिपार्टमेंट आता सिंगल विंडो सिस्टम केला इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक खाला सो फास्टर क्लिअरन्सीस लाईक युअर टेक्निकल सेल इन द पंचायत वी गिव्ह एज फास्ट एज पॉसिबल अँड वी आर एनकरेजिंग ओनली नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्रीज आमकां तुका काळजी आसा तितली आमकांय आसा गोंयचे भुरगे कामां लागचे म्हूण आनी तांकां भायर वचपाक गरज नाका म्हूण दिस इज बाउंड टू हॅपन विथ दीज न्यू पॉलिसीज टायम लागतलो बट इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड हॅपनिंग आंकडे आता पळयल्यार आनी द टायप ऑफ इंडस्ट्री दॅट इज कमिंग फर्स्ट टायम people from all over want to set up industry here but we are very very careful whom we give permission which type of industry we give permission how many locals can be employed how many can be trained and employed हे आम्ही बारीक काळजी घेत आसा Good evening, Honorable Minister Sri Mavin Gurina, our MLA Michael Over and the Sarpanch and all the people sitting at the dais. I have 2 points to raise concerning my village. First thing is, since the Directorate of Panchayat is there, my first question to you, sir, as a Panchayat Minister, there are many cases pending before DOP. Some of them which are filed in the month of July and August, and till date they are not being admitted. So please make a note of this because people really suffer. My second point is you have come to beautiful village of Kalangut and you must have heard about our Baga village, Baga river, which is already notified at the center among the 5 rivers. Today if you come and see that, it is a pity to see that. And I believe that is the beauty of our Baga. Today it is being polluted. Polluted is not the word for that. And who is doing this? The ward member is doing it. And I as a biodiversity chairperson, when I go to question, I am being abused. I am being really threatened with dire consequences. Where do we stand? And to whom we should take these grievances? And my Sarpanch is aware of this. This just happened on Sunday. And I called the Honorable Minister, and it is the issue happened because of the kayaking. They are taking some people, our MLA said everybody should earn their bread, earn their living. But the ex-ward member, I want to take the name because everybody should be knowing that Mr. Cleophas Fernandez and his sister, Steffi Fernandez, is really, they are trying to rule the Sarpanch, trying to rule him over. They are saying no, and today, I got the video to share also. She's saying, even if you go to the MLA cannot do this. So this shouldn't happen in our village. Our panchayat should have those powers. If you come to that village today, you will see thousands of shops come at the edge of the river, which are putting the sewage in the river. Sarpanch Chandanand just said, we have to save our nature. And our panchayat should support the biodiversity to save this. So it is my humble and sincere request to you. I hope that you will look into this. One matter is that, and one my river. Please save my Baga river. It's a voice of all my villagers. Thank you so much, and I really hopefully look forward for this. I believe one thing what you have said the business should be with equal opportunity for all. Everybody should have. I was just talking to your MLA and I think the Sarpanch also. I think by Monday this will be resolved. That person whom you are saying will get the business. That's what I am just telling them. And as far as sewage, living sewage, हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हेजेर आमी भरपूर काळजी घेवपाक जाय. आज लोक कितें करता सोंपेपण सेप्टीक टँकर सुद्धा मागना ती सुवेज काडून हूंय गव्हर्मेंट प्लांट आहा थिंगा वचून ते ट्रिटमेंट करून घेवपाक एसटीपीन हें करपाक आनी लार्ज कॉलनीज दे शूड हॅव देअर ओन एसटीपीज दे हॅव इट बट इट डज नॉट वर्क हूंय लोकांगे वचून भाटान सोडटाय ही आतां गोंयांत संवय जाल्ली आसा म्हाका दिसता पंचायतीन मातशें काळजी घेवपाक जाय हे सुवेज प्रॉब्लेम not to allow this. I will give you my own example in Chikalin. This was happening there also in my Chikalin Panchayat as well as Bogmalo Panchayat. We have put something called WOW plant, wealth out of waste. आम्ही आमचे 5 TPT plant घातला.
कमर्शियल टँकर चार्ज करता 8,000 7,000 कित्याक तांकां हुंय फॅसिलिटी आहा, गव्हर्मेंट फॅसिलिटी आहा, थिंगा PWD गेली, थिंगा ट्रान्सपोर्टेशन वयताले. आमी लागीं जाल्ले आसल्या कारणान आमी सबसिडायज रेट 3,000 for bigger tankers and even 2,000. Sometimes if somebody does not have money, Panchayat does it even for 1,000. Okay, they suck all the sewage per tanker. One tanker we got under CSR of an under 60 to 70,000 lit करता directly. आमचे FSTP plant आसा. आता जाला अशें आमी स्टार्ट करतकच कॅपॅसिटी आमकां वाडोवपा जाय. आता आमी 10 TPD करपाचे आसा. अशें आमकां गार्बेज म्हणजे जॉगर्स पाकूय जाय म्हूण. So it is a very good thing. I think some of our panchayats are very rich. They can afford to put a plant with government help. They can afford to get the land as well. And तेणी तरी केल्यार हे जे सुएज जी सगळे कडेन लोक बेश्टेच हुंय कोणाच्या बाटान व्हरून घालता, रातचे हुंय सोडटा दुसरे वाटेर हायवेचेर जशे गार्बेज उडयता. दिस शूड बी समथिंग ऑफ द पास्ट. एक म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, when we are a tourism state and Kalangut is number 1 in tourism, it was called the Kalangut beach as queen of beaches at one time. आज कितें जाला? Baga was so beautiful. What is it today? Are we over exploiting it or we have finished these beaches? Do we want to do that as गोवन आमी म्हणटा गोंयकार आमी राखता काय कितें करता? ओन्ली आमी चड कमर्शियल जाला हे चिंतपाची गरज आसा. नाल्यार लोक हांगा कितें येता? सुंदर गोंय, नितळ गोंय, लोक बरे काळजाचे, मोगाळ लोक म्हूण लोक येता. वी हॅव टू प्रिझर्व इट एट ऑल कॉस्ट. इफ दीस ओनली गोज डावन द ड्रेन देन हू विल कम हियर? हे आमी काळजी सगळ्यांनी घेवपा जाय. ही प्रत्येक जाणाची जबाबदारी आसा. सो वी शूड रादर हॅव द एटिट्यूड टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, बी टुगेदर. एंड आय थिंक फेअरली the sarpanches I know here, all of them are doing a good job in their respective panchayats. Your MLA is doing a wonderful job. So that way, I think all of us are in the same task of doing public service. हे सारखे तरी मातशें आमी पंचान सुद्दां सारकी आपली काळजी म्हूण घेतली जाल्यार खूब बरें जातलें. नाल्यार थोडे कडेन हांव सगळे कडेन म्हणना, सगळ्यांक दोश दिना. हांव पळयतां पंचायती पडोंकूच ना गार्बेज. आसून दी रस्त्यार हुंय उडोवन दी. हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो म्हूण बेश्टे एक कडेन लँड आहा म्हूण सेग्रेगेट कोत म्हूण दाखयताय. हुंय सेग्रेगेट जाता, गार्बेज जायना. सुजदा थिंगाच आसा. हायवे गेल्यार सगळो कचरो. दीस शूड हॅव बीन समथिंग ऑफ द पास्ट. दुसरें गार्बेजीचे उलयतना तूं पॉयंट काडलो तो तुमचे आतां सालिगांव प्लांट. एक्चुअली इट इज म्हाका दिसता कलंगूट प्लांट, कित्याक तुमकां चड लागता, वास तुमकां घेवचो पडटा. इनिशियली इट वॉज ओनली फॉर कोस्टल पंचायत फ्रॉम हियर, वॉट परिकर हॅड सेड. But today everybody sends their garbage. Even I was at one point told that you can send your garbage there. I said no. Itle poison, kitle cost, and why should I dirty them? Why should they take my garbage? That was my own stand, and I set up my own garbage treatment plant. I set up my own FSTP plant, fecal sewage treatment plant. ही दोन्ही प्लांट थिंगा आणि आज आम्ही ती एक्सपांडूय करून कॅपॅसिटी वाडयता. आता 40 KLDचे आम्ही घालपाचे आसा. हे भाशेन प्रत्येक पंचायती जी ताकद आसा आणि जे करपा शकता हे केल्यार आणि खास करून कलंगूट म्हाका दिसता हे बेल्टान सालिगांव और कलंगूट तेजेर डिपेंड ना जाता. दुसरे कडेनूय स्मॉलर प्लांट ऑफ 5 TPD और स्मॉलर 10 TPD हे भाशेन येयल्यार म्हाका दिसता इट विल बी गुड फॉर एव्हरीवन. कचरो कलेक्ट करपा, सेग्रिगेट करपा, सायंटिफिकली मॅनेज करपा ही लोकां मध्ये एक संवय जावपा जाय. ही तरी संवय जाली तेन्नाच सगळें सारकें जातलें. आणि देन इट विल बी युअर इन्वॉल्वमेंट टू कीप युअर विलेज क्लीन, टू कीप युअर सराउंडिंग क्लीन, and to keep the whole Kalangut constituency clean. This I think all of us MLAs also have to make effort that my constituency will be better than other person as far as cleanliness is concerned. हे तरी सगळ्यांक एक पोट्टिडोक येयले आपण करतलो पंचायतीमध्ये. माय पंचायत विल बी द क्लीनेस्ट, देन ओनली दिस प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व. आय थिंक दॅट शूड बी आवर एटिट्यूड. दुसऱ्यांनी कोणी रेज करचें म्हणून हांव सांगपाक सोदतां. EHN नंबराचोय हांगा प्रश्न काडलेलो. EHN नंबर हांवें कित्याक दिवपाक केल्ले? इट वॉज माय व्हेरी कॉन्शियस डिसिजन. वाय? कोणागे कितले वर्सां आमचे गोंयकार भाव भयणीगे घर आहाय, हाऊस नंबर नासलो.
खूंय रावता तो तिंगा तो व्हडलो ओड आहा तिंगा लागीं घर आहा म्हणटाले ते तिंगा ते मायकला कुशीनसून वचपा जाय मायकला घरा कुशीनसून वचपा जाय ओळख ना एक ओळख आसून दी आमच्या गोंयकारांक घर आहाय ते नॉट एवरीबडी कॅन बिल्ड लिगली एंड लिगली बिल्ड करपाक गेल्यार इतले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आसतलो when it is their own property people have chosen to build should we punish them by demolishing it should we punish them ती घर ना illegal सदा मुडपाची first step towards legalization which I have been telling again and again even my colleagues in the cabinet is giving them EHN number म्हणजे enabling house number enabling why for enabling them to be legal कित्याक ते गोंयकारां आमगे ओन घरां बेश्टे थोडे आरोप करता बायल्यांक हेल्प करपा जाय म्हणून अरे बायले खंयचे 80% आमचे गोंयकार आसा सगळे कडेन हिंगा तरी 90% गोंयकार आसतले पूण आरोप जाता बायल्यांक हेल्प करपा हेतू आमचे गोंयकारांक हेल्प करपा जे घरां वळख नासली आयडेंटिफिकेशन आसपा जाय म्हूण आमी हेचे नंबर दिल्ले पूण एक म्हाका फुडलेंय सांगपा जाय थोडे पंचायतींनी सगळे न्हय तांकां लागून दुसऱ्यांक त्रास जाता लोक थोडे हेचे नंबर विकपा लागला आनी घर नासली पयलींसून आसली म्हूण कोण सांगता आमचेच थोडे लोक सांगता पंचायतीन आहा ते आनी मागीर 4-5 रो हाऊजीस येताय आनी ना ते घर आसले ते मातशे मॉडिफाय केला रो हाऊजीस जाले अरे दिस इज समथिंग विच फॉर वॉट EHN नंबर वॉज मेंट EHN नंबर वॉज मेंट फॉर एक्झिस्टिंग हाऊजीस लोक इतले वर्सां 20-30 वर्सां आसले तांकां ते कन्वर्ट करून रो हाऊस करपा न्हू पॉश हाऊस करपा न्हू पूण गोंयकारान केले आपले ओन प्रॉपर्टी केले जाल्यार देखून वी विल परहॅप्स लुक द अदर सायड पूण फुडारा असले जावपा जायना आज पुसान माय स्टँड इज व्हेरी क्लियर आय एम मेकिंग इट क्लियर इन कलंगूट विजीट टील नाव वॉट इज देअर शुड नॉट बी डेमॉलिश फुडारा एक सुद्धा इलिगल येवपा जायना हो आमी कायदो होय करपा जाय मेक इट इम्पॉसिबल टू पुट इलिगल हाऊस बट वॉट इज देअर एज ऑफ नाव शुड बी लिगलाइज आता कोणा सेटबॅक मेळना कितें हें जाता दॅट वी कॅन लुक एट इट सेपरेटली एंड गेट दॅट प्रॉब्लेम सॉल्व इन अ डिफरंट मॅनर बट दिस प्रोसेस हॅज टू स्टार्ट माय सिंपल थिंग टू द सरपंच इज प्लीज डोंट अलाव एवरीथिंग टू बिकम इलिगल देन देर विल बी नो लीगल हाऊसेस रिमेनिंग इन गोवा आणि आय विल ऑल्सो रिव्यू what has to be done with allotment of EHN numbers. If it is misused too much, then I am afraid I'll have to withdraw giving EHN numbers. हे म्हाका करपा परिस्थिती येवपा जायना सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू सी दॅट दिस डज नॉट हॅपन. थोडक्यान विचारचे टाइम जाल्लो आसा. Respected Panchayat Minister and all the dignitaries on the days. सर माझे 2 प्रश्न आसात. योग म्हणटा पळय तो जेन्ना EHN नंबराचेर इश्यू चल्लेलो आहा आनी दिवपाक इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स ऑर द स्ट्रक्चर्स आसा पळय तांकां नंबर दिवपाक बरी गोश्ट पूण एकूच म्हाका विचारूंक जाय सर एज पर द पंचायत राज एक्ट जी घरां पुर्तुगेज स्टॅम्पार आसली तांकां रिपेर लायसन्स दिनासतना दवरपाक कॅन द सेक्रेटरी गो टू द कोर्ट which section is he going to? Secretary spending public funds and taking the locals to court. Oh, इंचो कायदो as per the Panchayat Raj Act. दुसरी गोष्ट जेन्ना पळय RTI मागता locals, secretary has to give it to them. If he cannot, he has to reply. But माझे एकूच suggestion sir and a request not to force the locals to go in appeals. People are spending from their pockets, whereas the secretary spends from the public funds. So my earnest request is, लोकांक कोर्टान व्हरपाचे न्हू, जाता तितले सोंपेपण दियात तांकां, तेंची तर मॅटर्स जाता जाल्यार ते सॉल्व करात, but don't take the people to court. Thank you. I will look into this matter if it specifically comes to my this. Incidentally, I want to inform in Kandoli Panchayat, under Swachh Bharat Mission, 40 KLD, 2 STP proposals. I mean, it is proposed to have 2 such plants, STP, in Kandoli Panchayat. Already under SBM, ही येवपाचे आसा. तुमकां माहिती जाय जाल्यार. थँक्यू. बऱ्यापैकी हांगा प्रश्न विचारप जाले. आता आमी
चड कळाव जाल्लो आसा तेन्ना मागता चड कळाव जाल्लो आसा तेन्ना मागता ह्या Excuse me, I would like to speak. Yeah? Respected dignitaries on the dais. At the beginning, our Sarpanch of Kanduli, Shri Blaise Fernandez, spoke on the major two issues of Kanduli. One is the garbage problem, the very strong smell emanating from the plant. Secondly, the Berger factory which is coming on the Pilan Saligaon plateau. Sir, we would like to hear from you what you have to say about these major two issues of Kanduli. Berger factory, I can only tell you one thing. I will take it up very, very strongly with Honorable Chief Minister. I think he had given an assurance that being a residential area, it will not start again. But as somebody here said, and perhaps you are also saying it, it has started again. So how we can stop it? My director, Egna Klitas, also is there. I would like her also to visit that and give me the status report so that I can put it up to the Chief Minister, Honorable Chief Minister. Now, as far as taking garbage from other areas, दूसरे कडेन garbage आडून सालेगांव उडयत आहे, or Kalangut, which was meant for Kalangut planta, तिंगा आडून garbage उडयत आहे, or तुमका absorb करचे पडटा. Baingani plant एकदा येयले, the load from this plant will become half, because most of the garbage from that area will go there. And even there are other plants also, Kakode also coming up. See, this is not a small thing about managing the garbage. It takes little time, but I think the procedures are in place. And in due course, you will see a solution evolving, because it is our endeavor to make Goa clean and green. That is our motto, in fact. That's why I said every MLA काळजी घेवपा जाय. म्हाका दिसना मायकलाकूय बरें दिसतलें की हिंगा कालंगूट रावन तुमी वास सोंसपा जाय, पारा रावन वास सोंसपा जाय. This is a wrong thing. So we will see that becomes something of the past. माचेर बशिल्ले आमचे मंत्री, आमदार आनी सगळे सरपंच, माझे थोडे पॉइंट आसा. आमचे कानोये विलेजींतले, आमचे कानोये विलेजीन स्ट्रक्चर नासतना थिंगासर हाऊस नंबर दिल्ले आसा. ते कशें दिवंक जाता आनी थिंगासर कशें डेव्हलपमेंट जावं येता घरां नासतना घरां आहा म्हणून त्या मनशाचेर मात तरी एक्शन घेवंक जाय. हे मातशें मागणें मिनिस्टराचें. दुसरो, सर, म्हाजो आनी एक तुका क्वेश्चन आहा. वॉट वॉज द अर्जन्सी टू ब्रिंग ऑर्डिनन्स ऑन ODP ऑफ Kalangut constituency villages? आनी हे ऑर्डिनन्स हाडून आमकां लोकलांक कितें फायदो जातलो आनी आमकां कशे बेनिफिट्स मेळटले ते मातशें तुवें आमकां सांगचें. तशें जाल्यार हांव तुका एक रिक्वेस्ट करतां. आमच्या फिशरमॅनाची, आमच्या कोस्टल बेल्टान खूब आमची गोंयकारांची घरां आहा, ते जायतीं वर्सां जालीं आनी आमच्या आमदारान फर्स्ट टायमींग येयला तेन्ना ताणें सांगलेलें ती रेग्युलरायज करतलो, हे करतलो, ते करतलो म्हणून. ती रेग्युलरायज करपाक तुमी ऑर्डिनन्स काडचे म्हणून हांव तुमच्याशी विनंती करतां. तशेंच आमचो सर्गेस्त चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हेणेन आमकां सांगलेलें कलांगूट फुटबॉल ग्रावंडाचेर जेन्ना मायकल लोबो निवडून येयला पळय तेन्ना त्या कॅम्पेनिंगाक तुमकां लायटीचे वायर अशे हुंयसरूच लांबलेले दिसचे ना. ह्या 5 वर्सां भितर ते जमनीन वयतले. आतां 11-12 वर्सां जालीं ह्या गव्हर्मेंटान कितें तरी काळजी घेतला हे अंडरग्रावंड करपाक, मेन रोडायले स्पेशली, जाल्यार ते आमकां एक सांगचें. तशेंच आमच्या कलांगूट सगळ्याक फामाद जाल्लें आसा ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन आनी टाउट्स. हेचेर बंदी पडोंक जाय. पयले सुवातेर म्हणटा पळय ते आमचे ड्रग्साचे डिलर बंद जावंक जाय.
तेन्ना आमच्या आमदारान असेंब्लीन सांगलेले की सगळ्या ड्रग डिलरांची नांवां आपूण सीएमाक दितलो आनी तिमकां आपूण तेमचेर एक्शन घेतलो म्हणून. तेन्ना तेणें तर ड्रग्स डिलरांची नांवां तर गव्हर्मेंटाक दिली आनी चीफ मिनिस्टराक दिली जाल्यार तेजेर एक्शन कितें जालां तें तुवें आमकां सांगचें. आनी ड्रग्स आनी हे प्रॉस्टिट्यूशन आनी टाउट्स आनी हे तें मातशें बंद करचें आनी आमचें कलांगूटचें नांव सांबाळचें. देव बरें करूं. म्हाका दिसता डॉमिनिकान इतले पॉयंट सांगला म्हणजे आमकां इसरावपा दाम्योन. पूण आतां ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्यूशन तुवें म्हणला, हेच सरकाराचे पुलिसेन डान्स बारांचेरूय एक्शन घेवन सानबन जे जाताले ते आतां तेणीच एनावन्स केता फुडारा जावपा ना म्हणून. कित्याक गव्हर्मेंटाचे ओ कोर्टाचे आदेश येवन आनी कंबायन्ड एक्शन जावन ड्रग्स कमी कशे जावपाचे वा ड्रग्स ना करपाचे सरकाराची प्रयत्न चल्लेले आसा. नोबडी वॉन्ट्स ड्रग एंड द यूथ शूड से नो टू ड्रग्स. तेन्नाच हे म्हाका दिसता इन सोसायटी फुडें वचपाना. नाजाल्यार रिपोर्ट अशें आयकपा येता ड्रग्स हॅव रिच्ड इवन द स्कूल्स. सो दिस इज अ व्हेरी बॅड थिंग वॉट हॅज हॅपन. हेजेर सारकी कडक कारवाय जावपा जाय आनी जायत आसतली, हांव तुका खात्रेन सांगपा शकता. दुसरे तूं सांगले हाऊस नंबर, घरान आसतना हाऊस नंबर दिले. हांवें आतां उलयतना हांवें एकूच सांगिल्लें आय एम थिंकिंग ऑफ रिव्ह्यूइंग वेदर EHN दवरपाचें काय ना. कित्याक हे भाशेन घर नासतना आनी घर बेश्टे आहाय ती बंगलो जावन विलास करून थोडे ते गोंयकार न्हू ते थोडे करता ते भायरसून येवन हिंगा करता. आमकां रिपोर्ट येयला तशें. ताका लागून कितें हेजेर कारवाय करपा जाय, कशें करपा जाय, इट हॅज टू बी अ वेल थॉट डिसिजन. बेश्टे फटाक करून घेयले म्हूण जायना. नो नीजक रिएक्शन. आमी बरे भाशेन चिंतून हेजेर डिसिजन घेतले. कित्याक आमी बरे सुशेगाद चिंतून डिसिजन घेयले. हेचेन दिवपा जाय आमच्या गोंयकारांक जी घरां आहा तांकां डेफिनेटली मेळपा जाय. दुसरे तुमी सांगला मायकलान सांगले आमचे फिशरमॅन भावाची घरां हे तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय. डेफिनेटली तो ट्राय करता. बट तुमकां खबर आसा CRZ इज ऑल्सो अ सेंट्रल सब्जेक्ट. सो इट बिकम्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो जाता ते भाशेन तेकाय जाय तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आनी ते प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी तूं जे दुसरे विशय मांडला आमकां तेंची काळजी आसा. डेफिनेटली गव्हर्मेंट कित स्टेप्स घेवपा ते घेतले हें हांव तुका खात्रेन सांगपाक शकता. Sir, good evening. Welcome to our constituency. I know there is time constraint. I'll take just 2 minutes. पहिले म्हणतो माझो उदकाच्या वयर ड्रिंकिंग वॉटर. सर, एवरी डे वी हियर ऑल ओवर गोवा देर इज नो ड्रिंकिंग वॉटर. आता 8 दीस जाले आमच्या कांदोली एक ड्रॉप ऑफ वॉटर येवंक ना. वेरियस रिजन्स. आमी सगळीं डॅमां पळोवन येयल्या भरपूर रॉ वॉटर आहा आनी आमी फायंड आउट केलें कित्याक उदक येयना. डेथ ऑफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स. ही पोन्नी जुनी फिल्ट्रेशन प्लांट आहा आंत्र्या पयऱ्यान मोठोच आहा. म्हाजे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक टू स्पेंड ऑन फिल्ट्रेशन प्लांट सो दॅट आवर पीपल गेट 24/7 वॉटर सप्लाय. उदक ना न्हू सर. दोरयाक हे भरलेली आहा डॅमां आमची पूण लोकांक उदक पावना कित्याक फिल्ट्रेशन प्लांट. सो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू हम्बली to take up this issue and put some more filtration plant so that our people get water 24/7. दूसरा point sir, दूसरा point CZMP plan 2019. आता तुम्ही सगळे जाणा आमचो लोक 200 to 500 इल्लिगल घरां बांदता. कित्याक लागून एप्रुवल मेळना. आता कायद्या प्रमाणे CRZ कायद्या प्रमाणे तुज्या कडेन 4,000 and above लँड आसूंक जाय टू गेट एप्रुवल. थोड्या कडेन 300 400 1,000 2,000 3,000 तांकां एप्रुवल मेळना. आनी जरी तर हो CZMP प्लॅन 2019 पुश केलो म्हाज्या हिसपान विदीन 1 month पीपल कॅन टेक एप्रुवल अँड स्टॉप बिल्डींग इल्लिगल हाऊजीस. सर एकूच EHNाचेर उलयता हांव. EHN नंबर दिता इज अ व्हेरी गुड थिंग, इज अ ब्लेसिंग. पूण वॉटर डिपार्टमेंट EHNाचेर NOC ऑनर करिना. दे आर नॉट गिविंग कनेक्शन ऑन EHN numbers. So please look into this matter. Thank you, sir. If anybody from PWD is there, I want to tell them very emphatically, you have no right to stop
any water connection, any electrical connection, EHN number is very much valid. लोका त्रास ना जाता दिवपा जाय. I will speak about this because department at present PWD is being held by Honorable CM. I will speak to him about this and I will see that कोणे चुकोन तो सर्क्युलर थोडे पंचायत दिला विड्रॉ करचो म्हणून. एक दुसरे अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटीचे आख्खे गोंयान काम चालू आसा. हांव मायकला कडेन उलयतालो आनी म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन तेजेय कॉन्स्टिट्युन्सीन वयर ते वायर तूं सांगला सकल पावला आमचो बाबदुमींग आनी तेंकता. This will be something of the past. Work is going on. This is a huge work involving hundreds of crores. पण आम्ही फंड्स हाडलेले आसा, काम चालू आसा. तू एक मानपा जाय जे गोंयान केन्ना काम त्या प्रमाणात जायना आसली ती हे सरकारा खाला जाता, इन्क्लुडिंग अंडरग्राउंड केबलिंग. सो हे तुवें काळजी घेवपा जाय. तेच भाशेन वॉटर सप्लाय एज रायटली फेरमिनान काडले तो पॉयंट बरो आहा. अनट्रिटेड वॉटर फॉर इंडस्ट्री आम्ही आमच्या मुरमुगांव तालुक्यात इंडस्ट्री आम्ही दिल्ले आसा आणि ट्रिटेड वॉटर वी आर इन्क्रीजिंग द कॅपॅसिटी एव्हरीवेअर तालुका वाईज and I think Michael also is fairly fighting for that. He will see that it is done. आणि पिल्यान जातो गोज the infrastructure सगळ्यांक बरें उदीक येतलें. See, when you are doing so much of work and all these are big works, even हांव मंत्र्या दिल्ली मेळ्ळा तेन्ना सेंट्रल मिनिस्टरान ते एक सांगिल्लें आमकां कित्याक प्रॉब्लेम जाता. हर घर जल आमी म्हणटा. गोंयांत सगळ्यां कडेन नोड आहा पूण नोडा उदक येना. हांवें हे मंत्र्याकडे थिंगा सेंट्रल मिनिस्टराकडे वचून एकूच मागणी केली. तुम्ही एअरकोडेन व्हडल्या स्टेटीनी हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स दिता न्यू पायपलायन घालपाक. उदक ना घरान उदक पावपा जाय. आमी पुर्तुगेज टायमार तेन्ना वो सन आनी ते उपरांत जो प्रगती जाला ते उपरांत आमचे सरकार वेगळे वेगळे येतोच ती ओल्ड पायपां दोज आर मोर देन 40, 50, 60 years old. दे हॅव ऑल गॉन म्हणजे ऑल क्रॅक्ड or they're not working properly. So it is like putting a new line how you have in your bigger state. So आमकां special funds दी म्हणून आमी अजून मागत आसा. So all the pipelines have to be replaced. It is happening piecemeal, इंगा तिंगा जाता. And I am very sure in a year's time you will have more potable water, whether treatment plant or otherwise. हे जाऊन बरे उदक येतले. What was the urgency for ODP? See, that is not a department held by me. I can only convey your sentiments and speak to Honorable Chief Minister or the concerned minister. It is, I think, concerning town planning. Okay. देव बरे करो सगळे आमच्या भावाक. First of all, as far as Panchayat Ghars are concerned, after I have come, I myself inaugurated more than I think 39 new Panchayat Ghars. Maka sandhi medli all over Goa and your Panchayat Arpora. I don't see any reason why it should be kept pending. I will see that it is expedited. Okay, don't worry about that. And DOP cases, it is a fact that some cases get delayed. Director is here. Siddhi is taking notes. Siddhi Halankar. I am telling her, ensure that your deputy directors, your additional directors, and including you, please expedite. We finish the pendency of cases as soon as possible. देव बरे करू आमच्या सगळ्या भावाक. बऱ्यापैकी हांगा भासाभास जाल्ले आसा आनी सरान बऱ्यापैकी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर दिल्ले आसा. कार्यावळ फुडें वर्सां आसतना तुमकां सगळ्याक सांगपाक इच्छिता की तुमच्या सगळ्याचो डिनर अरेंजमेंट केल्लो आसा. एव्हेन्यू हॉटेल एव्हेन्यू हांगा सगळ्याचो डिनर सगळ्यांनी डिनर घेवन वयचे. हांव मागता ह्या भागाचे स्थानीक आमदार बाब मायकल लोबो हाचे कडेन की ह्या वेळाचेर ताणें आमच्या जमिल्ल्या भावाक मार्गदर्शन करचें. Respected Honorable Minister Marvin Goodenow,
all the sarpanchas, Bab Joseph, Roshan Redkar, Chandanan Harmalkar, Blaze Fernandez, all the deputy sarpanchas, director of panchayat, director of industries, deputy directors, joint mauladar, all the people from the NGOs, the president of the NGOs, ex-sarpanches, Bab Sean, Bab Gurudas, who is the General Secretary BJP, all the other villagers of different villages of Kalangut, Kandale, Marpara, Nagwa, Parra. Koshi bhakta maka आयज प्रायम मिनिस्टराचे विजन की सरकार तुमच्या दारी म्हणजे पंचायत in the panchayat, the minister comes and addresses the issues of the people. Various issues have been raised concerning our villages. Definitely, minister has taken cognizance. I have taken cognizance. All the sarpanchas have taken cognizance. Government officers have taken cognizance. थोडे issues आहे हा की long pending सुन चालू हा पुढे म्हाका दिसता वचोन ते resolve जातले. including the garbage issue जो आम्ही रेज केल्लो आहा म्हणजे ओव्हरबर्डन जाला 250 टन्स पर डे येवंक जाय म्हणजे अराउंड 200 येवंक जाय थिंगा 280 290 टन्स येता सो द न्यू प्लांट विच इज गेटिंग रेडी will once it is ready all that garbage will go there and आमची garbage capacity जी आहा ती उणी जातली म्हणजे it should come less than the top capacity that is 250 tons per day. सेवेजाचे प्रॉब्लेम मोठे हा आमचो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बागान जो बांधला तो रेडी जावपाक जाय आनी वॉटर शूड बी गोईंग टू द फिल्ड्स एंड ऑल्सो टू द इंडस्ट्रियल एस्टेट एज अ रॉ वॉटर म्हाका दिसता हें काम इवन द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर्स 4 mld to 5 mld water every day so we can send the treated water from बागा सो तेचेरूय पायपलायन घालपाची काम एस्टिमेट्स technical sanction, work order, अजून issues हांगना but 100% जातली. I am working on it. Honorable Minister for Transport, Bab Mervyn Goodino is here. हांव तेजे नोदरे काडूंक सोदता की हाली ह्या दिसांनी एक्सिडेंट्स खूब जाल्या. आमचे जे ट्युरिस्ट गाडयो चलयता रेंट कार आसूं तेणें स्टेटमेंट केल्लो आहा फाटल्या दिसांनी. ऑफकोर्स एज अ मिनिस्टर ही हॅज टू take all precautions that less accidents or no accidents happen in the state of Goa. All the spots which are accident prone identify करपाक त्याचे ऑफिसरांनी स्टार्ट केला ट्रॅफिक सेलांनी स्टार्ट केला. I request the panchayat sarpanchas over here identify them, paint the speed breakers. I think director of panchayat has given you all the go ahead that you all can come up with boards, signboards, जे कितें पेंट मारपाक जाय स्पीड ब्रेकरांक आनी कितें करूंक जाय तितले डायरेक्शन्स had come from Mr. Vaz, who is the deputy director under the leadership of our minister, that all the crossroads and everything in the coastal belt of village जे विलेजीचे रोड आहा थिंगा सगळे साइन बोर्ड्स एंड ऑल अदर थिंग्स रिक्वायर्ड शूड कम अप बट एक्सिडेंट्स हॅव टेकन प्लेस आनी त्या खातीर मिनिस्टरान तेतूंत सांगलें की स्पीड गव्हर्नर कंपल्सरी आहा म्हणून आनी स्पीड गव्हर्नर कंपल्सरी आमचे अनएम्प्लॉयड युथान खूब गाडयो घेतलेल्यो ते रेंट कार म्हणून दिता आमचे ट्युरिस्टांक आनी थोडे जाण पियोनूय चलयता ना म्हणना तेजेर स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय आनी सेम टायमान आमी रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक की 3 म्हयन्याचो टायम दिवचो हे स्पीड गव्हर्नर घालपाक कित्याक स्पीड गव्हर्नराची अवेलेबिलिटी मार्केटान ना. मिनिस्टरान तितूंत सांगलें कित्याक सांगलें ही इज कन्सर्न्ड अबाउट द टुरिस्ट एंड द लोकल्स हू आर ड्रायव्हिंग when somebody meets with an accident, somebody or the other dies or he is hospitalized, so he is concerned. Definitely I am requesting him to give 3 months time to all the stakeholders, to all the unemployed youth who have got employed, self-employment केला तेंच्यांनी खूब जाण आहात हय आमचेच कोस्टल बेल्टाचे ना इवन फ्रॉम म्हापसा आहा परवरचे आहा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी all the neighboring constituencies have got this rent car business. Think sympathetically
पोवचे आनी 3 months टायम दिवचो टू फीड द स्पीड गव्हर्नन्स विच आर नॉट अवेलेबल. सेकंडली हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक, तो येयल्लो आहा हिंगासर, पंचायतीन खुबशे प्रपोजल आमचे कोस्टल बेल्टाचे गेल्ले आहा. आमकां पार्किंगान बरो व्हडलो इश्यू प्रॉब्लेम जाल्ले आहा. कांदोली आहा, कलांगूट आहा, इवन आरपोरा is getting into a lot of hotels. So parking becomes a big issue. I am requesting the director also and the minister that if the panchayat can buy some land which is available at a cheaper price, if somebody is giving it, that they should be, the government should immediately give them sanction to buy such plots so that they can put to use to build these water treatment plants, that is sewage treatment plants, to do parking. They can give it on lease, म्हणजे कोणाक तरी टेंडराक दिले आणि एव्हरी इयर पयशे येता आणि ते पयशे मागीर बत्ता. सो ऑल दिस इश्यूज विच आर देर, विच आवर लोकल पंचायत्स आर फेसिंग, should be resolved immediately by the honorable minister. This is one more request, and I am hoping that all the grievances which people have genuine, they should address it to the panchayat, they should address it in our office also. And definitely we will look forward that all these problems are resolved, whether it is parking, whether it is taxi, whether it is rent a car, whether it is guest house, whether it is CRZ problem. CRZ problem and amendment जे 2019 येतले CZMP, तितून खूबशे कोस्टल बेल्ट जे घरां आहा तेंकां रेग्युलरायज करपाक 100% सेंट्रल गव्हर्नमेंट एग्री जातलो, बिकॉज पार्ट कमर्शियल वर्ड हॅज टू कम अप इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन. म्हणजे तेणी दुसरोय धंदो, आमचे फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट आसूं, तेणी दुसरोय धंदो त्या हितून करूंक जातले आनी तितूनसून 100% ही सगळी घरां जी कोस्टल बेल्टाक आहा ती रेग्युलरायज जातली. वी ऑल्सो हॅव टू सी दॅट ऑल दीज एरियाज आर डेन्सली म्हणजे कन्स्ट्रक्शन्स येयल्ली आहा. सो पंचायत अलॉंग विथ GCZMA गोवा and the concerned minister आणि जे एनवायरमेंटाचे सेक्रेटरी आहात तेंचे कडेन मिटींग घेवन हाऊ टू कम अप विथ सोल्युशन्स ऑन CZMP 2019. what are the points which should come which will help our people to see that all these houses get regularized, guest houses get regularized, their shops, their taverns, the bars, their restaurants get regularized. We will all have to sit and discuss and come up with the notification. I thank all of you for attending this function, because हे इतले शॉर्ट नोटिसान जाले आणि तितून इतले लोक येयले, म्हणजे लोक आपले ग्रीवियन्सीस घेवन येयल्ले आहा. हांव खऱ्यांनीच सगळे स्पेशली ऑल द पीपल हू हॅव आस्क्ड क्वेश्चन्स and seek answers on them. I am very thankful to them. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. आता जे मागीर जालो टाइम जालो, आता टाइम जालो. प्लीज आणि गोवा माणसाचे कोण उलयतलो, ह्या गोवा माय टॅक्सी कालांगूट आणि कालोय येता, भाडी मारतात, सगळे घेऊन येतात आणि आमची टॅक्सी घाला याचे उलय मारे. आणि एक सांगता तुका, कालोय आख्खे शेअर जाय आमचे विचार आहा न्हू, सगळे सगळे निवड कापता न्हू, हेजे सांग तेका, हेजे सांग. आणि ते रेंटाक बाय आता गोवा माय टॅक्सी आणू, हे आमच्या पोटार पाय मारता न्हू, ते सांग तेका. देव बरें करूं. आमी रावलात आमच्या माननीय मंत्र्याचे स्पीच आयकपा खातीर. हांव मागता आमचे पंचायत मिनिस्टर सर माविन सरा कडेन की ह्या वेळाचेर जमिल्ल्या ह्या आमच्या कलंगूटकार भावाक मार्गदर्शन करपाक. गांव चलो अभियान व पंचायत चलो अभियाना हे फंक्शना उपस्थित माझे इश्ट आणि तुमचे मनाधिक आमदार बाब मायकल लोबो, तसेच एपी मेंबर बाब
दत्ताप्रसाद दाबोलकर, माझे इष्ट कालागुंचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा, तसेच आरपोराचे सरपंच आरपोरा नागवाचे सरपंच बाब रोशन पेडणेकर, कांदोली सरपंच रेडकर, कांदोली सरपंच बाब ब्लेस फर्नांडिस, पारा सरपंच बाब चंद्रन हलमलकर, तसेच माझे डायरेक्टर बाय सिद्धी हलनकर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बाय एग्ना क्लिटस, तसेच आमचे बाय एथेल माझे ओएसडी बाबा अर्जुन वेलीत, माझे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत बाब प्रसिद्ध नाईक, हांगासर सगळे बशिल्ले माझे चड मोगाचे पंच, तसेच डेप्युटी सरपंच गीता परब, प्रेस हांगा उपस्थित असले प्रेस बाब गुरुदास आमचे मंडलाचे प्रेसिडेंट, एक्स सरपंच माझे इश्ट बाब शॉन मार्टिन्स, हांगासर जे सगळे मांडावळ केल्ले आनी पॉइंट आमकां कळून दिवपाक बाबा व्हॉट इज लॅकिंग, कितें जावपा जाय, आमचे नदरे हाडपी हांव पयले सुवातेर तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तांकां गांवची काळजी आसा, कालांगूट गांवची काळजी आसा, बाबा कितें जावपा जाय, कितें जावं ना आनी तेंचे अपेक्षीत जावं ना आनी कितें जावपा जाय फुडारा, म्हाका तशेंच एक सरकाराचो प्रतिनिधी म्हूण आनी तेच भाशेन तेंचेच आमदार बाब मायकला, तशेंच बाकीच्यांकूय हांगा मेजकारबी जे आसा मेजकारबारी जे आसा तांकां सांगिल्लें आसा. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय, पूण जी मांडावळ तेणी केली पळोवपाक गेल्यार हांवें तरी धरूना आनी खरें तशेंच अपेक्षितूच जालें. म्हणजे चडशे व्हडले प्रश्न ना, कित्याक ना, कित्याक गोंयान आज जे अर्थान काम चलता, जे स्पिडीन कामां जायत आसा, म्हाका दिसता ही फक्त उलोवन जायना, कामां जाता ती दिसता, जाल्ली ती दोळ्या फुडें पळोवपा मेळटा. डबल इंजिन सरकार जे आमी म्हणटा, वयर सेंटरा मोदी, हिंगा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हिंगा मायकल, माझ्या वाठारान हांव, हे भाशेन प्रत्येक जण आज काम करीत आसा, हे दोळ्या समोर दिसता. आज तुम्ही म्हाका सांगा, रस्त्याचे रुंदीकरण, ज्यो इतल्यो ब्रिजो जाला, उदकाचो प्रश्न हांगा काडला, पूण जे काम खऱ्या अर्थान चालू आसा ते टँक आसून दी, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसून दी, नवी पायपलायन हाडपाची योजना आसून दी, सॅगिंग वायर्स, सकल वायर येता म्हूण पॉवर डिपार्टमेंटा अंडरग्राउंड केबलिंग आसून दी, ही सगळी कामां चालू आसा, ही गरजेची कामां आसा. आनी म्हाका दिसता हे भाशेन ही कामां सगळी जाल्यार आमचे दुसरेच भाशेन गोंय जातले. आता हे सगळे मॅनेज करता तेन्ना पयलीं गोंयांत लोकांची संख्या कितली आसली, आता कितली जाली, ट्युरिस्ट आमचे गोंयांत कितले येता आनी आज कितले तुमचे कालांगूट गांवांत येता. तुमचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट पयले 100 TPD म्हूण कॅपॅसिटी घातलेले, आज 200 जावन 250 जावन गार्बेज येता 300ची. कशें मॅनेज जातले हे तुमी काळजी घेवपा जाय आनी तुमकां खबर आसपा जाय. गव्हर्नमेंट ओगी रावना, अनेक प्लांट घातलो, आता काकोडा प्लांट चालू जालो, बैंगिनी दुसरो प्लांट येता. जेन्ना हांगासून गार्बेज 100 टन सुमार थिंगा वयतली, म्हाका दिसता तुमचे सोंपेपण येतले, तुमकां हे त्रास जाता ते जावपा ना. वास येता, वास केन्ना येता, जेन्ना गार्बेज ट्रीट जायना, बियॉन्ड कॅपॅसिटी लोक हाडून थिंगा गार्बेज उडयता, ऑटोमॅटीक हे जातलेच. आनी ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम जावन आसा. आता काळजी केन्ना घेवपा जाय आसली, फुडले कांय पावलांच मारूं ना, फुडा कांय देर इज नो रोड मॅप फॉर फ्युचर, तेन्ना तुमकां काळजी घेवपाची चड गरज आसली. पूण आता गव्हर्नमेंट ऑलरेडी बैंगिनी प्लांट येयले म्हणटच हांगा जो वास पडटा तो इट विल बी समथींग ऑफ द पास्ट. उदकाचे सांगले, नवीन पायपलायन, नवीन कॅपॅसिटी वाडोवपाक जे ट्रिटमेंट प्लांटाचे आसा, जाता थिंगा रॉ वॉटर दिवपाक, ही सरकाराची पूर्णपणे प्रयत्न चालू आसा. पंचायतींनी हांव शाबासकी दिवपाक सोदता आमच्या सरपंचांक, तेणी प्रश्न मांडला ते ब्रॉड बेस्ड इश्यूज, म्हणजे तेंचे पंचायतीन ठरावीक खऱ्यांनी काय ना, कित्याक ते काम करता, ते काम तेंचे प्रपोजलां वयता, तांकां मांडावळ करून फास्ट काम जाता. आनी ते एग्री जातले म्हाजे कडेन की आफ्टर टेक्निकल सेल केम, गुड वर्क हॅज बीन डन अँड फास्टर वर्क इज बीइंग डन बाय देम ओनली. तांकां शाबासकी. आनी
दुसरे जे इश्यू तुम्ही मांडले, एक्चुअली प्रत्येक प्रश्नाचो उलयतना हांव जबाब दिला आसतना म्हाका कितें आसतलें, ओन्ली ब्रॉड बेस्ड इश्यू, आमचे धरण कितें, आमची पॉलिसी कितें, हे कित्याक केल्ले? हे केल्ले की आमी प्रत्येक मंत्री खंयचे तरी पंचायती वचोन, आमदारूय दुसरे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचोन एकामुखा मेळोन समजणी घेवन गोंय धाकटुले, प्रॉब्लेम हिंगा प्रश्न आहा ते दुसरे कडेनय आसतले, हिंगा निर्माण जाता ते दुसरे कडेन निर्माण जातले, कसो सुटावो करपाचो, सरकारान खंयची पावलां उचलपा जाय. हांवें म्हाजे ओन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, वाव प्लांट चिखलेचे तुमकां उदाहरण दिले. आज तुमकांय कळ्ळें थिंगा एक प्लांट टेस्ले येयला म्हण, हिंगाय जावपाक शकता, वा दुसऱ्या पंचायतीन जावपाक शकता, दुसऱ्या वाठारांनी आमी करपाक शकता, हे विचार येतले. अंडर स्वच्छ भारत मिशन आमी हे करीत आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमचे कांदोली सुद्धा 2 आमी ट्रिटमेंट प्लांट, एसटीपी प्लांट आमी दिता ऑफ 40 KLD कॅपॅसिटी. हे अंडर SPM 3 आमी आनीकूय सुविधा प्रत्येक पंचायती आमी दित आसा. आनी हे भाशेन ही कामां जाता तेन्ना म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमी गोंयान एक बरी प्रगती आमी करता, हे लोकांक खबर आसपा जाय. आनी तुमकां खबरूय बीन आसा, आता थोडे आमचे प्रश्न असले आहा ते सुटावा करपाक कॉम्प्लिकेशन दिसता. कितें कॉम्प्लिकेशन दिसता? सगळ्यांनी थोडी कायदे पाळले जाल्यार काय जायना. आताच एक इम्पॉर्टंट इश्यू, बाकीचे इश्यू आमी डिस्कस केले, हांव उलयना. टॅक्सीचो आतां मायकलान सांगले गव्हर्नर बसोवपाचे, म्हणजे गाडी स्पीड कंट्रोल करपाक, स्पीड गव्हर्नर, ते आमी मातशें टायम दिवचो म्हण. हांव ताका एकूच सांगपाक सोदता स्ट्रेट अवे, स्पीड गव्हर्नरचो प्रश्न कितें आयलो, कितले लोक मेले? आमचे कोण तरी स्वता मेल्लो, आमची भयण मेल्ली, भाव मेल्लो, आवय मेल्ली, जाल्यार आमकां कितें दूख जावपाचें? ते लोकांचे जे हू हॅव लॉस्ट ते व्हॅल्युएबल फॅमिली मेंबर, हू वॉज ओनली ब्रेड अर्नर, एकटोच जोडटालो, कितें दूख तांकां जावचें? आमी कोण गाडी सुशेगाद रेंट केअर घेतले आनी जे कोण रेंट कार दिता ते चेक करनासतना बाबा SOP कितें, मातशें ते गाडी चलोवपाक लावपा जाय, लायसन्स आसले म्हूण जायना, हरेन तेका गाडी चलोवपा जाता. म्हाका एकू कडेन दाखया रेंट कार ही काळजी घेता जाल्यार, कोण चलया आनी दाखय म्हूण सांगता. येयलो, लायसन्स दाखयली, ओ कितें डॉक्युमेंट दवरलो, दिली गाडी, आनी मागीर बोल्दोच ती गाडी चलयता आनी व्हरोन खूंय मारता. आनी इनोसेंट लोक बाबडे वॉकाक गेल्ले, खूंय दुसरे बरे भाशेन चलतले, ते मरता. म्हणजे आमी जावपा दिवपाचे आनी सरकारान कांयच एक्शन घेवपा न्हू. रिएक्शन कितें पब्लीक आख्खे गोंयान, रेंट केअर बंद कर म्हूण, पण आमी बंद करूं ना. आमी फक्त सांगला स्पीड गव्हर्नर बसय. आता एक पॉइंट आमचे नदरे आयला, स्पीड गव्हर्नर सगळ्या कोणें बसोवना, आनी जे बसोवपाक कायदो पिरणी बसोवपाक जाय आसले दे पुट इट आउट ऑफ ऑर्डर, तेणी काडून उडयले, मोडले मुद्दम. कित्याक नो स्पीड गव्हर्नर म्हणून एक्सिडेंट जाता. आज आमी ते कायदो काडपाचो, बट आय एम अ प्रॅक्टिकल पर्सन. दिस इज वन सायड ऑफ द कॉइन. अदर सायड बाजारान गेल्यार स्पीड गव्हर्नर तितले ना. सपोज 200 जाण गेले घाल म्हूण, तितले ना. सो आय विल टेक अ डिसिजन, आय विल सिट विथ द डिपार्टमेंट, आय विल टेक अ डिसिजन विच इज प्रॅक्टिकल. हांव एक मिनिट तू बस बाबा. आय विल टेक अ व्हेरी प्रॅक्टिकल डिसिजन. दुसरे सांगले गोवा मायल्स येता हिंगार. इन द फ्युचर हांव स्पश्टपणे हांगा सांगपाक सोदता, इन द फ्युचर वी विल हॅव टू गो ऑन अ ॲप. गव्हर्नमेंट विल नीड डेटा, कितल्यो टॅक्सी ऑपरेट जाता. तुम्ही तुमचे ओन ॲप गायले म्हणून कोणाक काळजी ना. गोवा मायल्स एक ॲप बेस्ड टॅक्सी बरी चलता. मोपा एअरपोर्ट मॅक्सिमम तेणी कॅप्चर केला, कित्याक दे ऑपरेट एट लोअर रेट. आनी तुमी म्हणटले थिंगा गोंयकार भुरगे ना. लिस्ट काडून जाय जाल्यार हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दाखयता, सगळे गोंयचे भुरगे. थोड्यांगे टॅक्सी माफ जाल्यो, एक पयसो ना घालता. गोंयचो टॅक्सी पत्रांव स्कीम म्हूण आमी काडलेली. म्हाजन मनी तो ओनर ऑफ गोवा मायल्स घालतालो. टुडे दॅट हॅज बिकम अ हिट. टुडे पीपल आर अर्निंग. पेडणेचे कितलेशे भुरगे जाणा तेंचे टॅक्सी सुद्धा माफ जाली. आता आमी आमच्या गोंयकारांकूय प्रोटेक्ट करपा जाय, पूण गोंयकार एक तेंचे मनान हांव नको कितें बसला एक म्हणल्यार नाका म्हणटा ते. आमी आहा तशें चलयतले. आख्खो संवसार बदलला आनी तुमी बदलचे पडटले. तुमचे मनान जे हे विचार आसा मातशे बदलचे पडटले. दीस वील हॅपन स्लोली. तांकां मातशे त्रास पडटा, हांवें तेंची काळजी घेता. आता गोवा मायल्स मुद्दम हांवें आतां फायंड आउट केले, कालांगूट येवन ते बिझनेस व्हरता, ॲप ऑपरेटेड हूंय वयता.
आमचेच थिंगाच ते थोडे टॅक्सीवाले थोडे आसा ते थोडे तांकां व्हरोन बिझनेस दिता हेय तेणी काळजी दवरपाक जाय हितून आमी पडपाचे देखून सगळे तरी एपाचेर आसले कोण हुंयसर कितें बिझनेस करता हुंयसर टॅक्सी कितें वयता ऑटोमॅटीक कळटले एंड दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग मिटर आमकां घालचो पडलो टीटीए जी कोर्टा गेले टीटीए कोर्टान आदेश दिलो वी हॅड टू फॉलो कोर्ट ऑर्डर्स वी कुड नॉट टुडे नोबडी इज युजिंग द मीटर एक दीस ते कोर्टा गेले कितें जातले तांकां कळटले जे म्हणटा आमी घातले म्हूण सरकारान घालू ना हो कोर्टाचो आदेश आसलो मातशें चॅक करा आमकां सरकारा विचारचें न्हू फुडें आमकां कोणाक गोंयकारांक त्रास बिलकूल केल्ले नाका आमकां तेंच्या हातीन हे बिझनेस उरले जाय आमकां जाता तितले वाडोवपा जाय आनी एक लक्षांत दवरा मोपा एअरपोर्ट आसा दाबोलीम आसा हे बिझनेस वाडत रावतले आनीकूय टॅक्सी गरजूच पडटली केन्ना तांकां बिझनेस उणें जावपा ना आतां बेश्टे एक घर समज करून तकली गरम केली आनी दुसरेच भाशेन चिंतले बोलदेच लोक ते बिझनेस घेवन वयतले आज नवीन भुरग्यां मुखार सरोन गोंयचो मुख्यमंत्री गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्किमा खाला न्यू गाडयो घाल्ले आसा म्हाका म्हायती आहा तशी म्हाका तेणी डेटा हाडून दिला विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स बिकॉज नोबडी कॅन चीट ऑन अ ॲप कितले जोडला कितल्यो ट्रिप्यो मारला कितले तेणी हुंयच्या म्हयन्यान कितले बिझनेस जाला ऑल दीस इज अवेलेबल सो वाय आर वी मिसगायडींग आवर सेल्फ म्हाका कित्याक मिसगायड करून घेता म्हाका ही एक मातशें समजणी मेळना तेणी कोणाक कितें ग्रिव्हन्स आसा जाल्यार म्हाका येवन तेणी मेळचे वील सॉल्व द प्रॉब्लेम हें सांगून हांव एकूच सांगपाक सोदतां आज आमकां गोंय फुडें गेल्लें जाय आज हो सरकार भरपूर काम करता सगळ्या वाठारांनी काम करता सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी काम करता तुमचो आमदारूय काम करता तुमचे सरपंचूय काम करता तुमचे पंच काम करता कित्याक हे पक्षान हांव एक जाणा आमकां तरी आमचें धरणूच जाल्लें आसा आमची संवय जाल्ली आसा प्रत्येक दिसा हें कर तें कर हिंगा वच थिंगा वच म्हणजे लोकांचे प्रश्न सुटावो करपाक आतां 100% एक दिसान एक म्हयन्यान एक वर्सान जाता अशें ना थोडे इमिडिएट जाता थोडे मातशें टायम लागता आनी थोडे प्लॅनिंग करून करचें पडटा पूण म्हाका खात्री आसा हो सरकार जे अर्थान काम करता ते लोकांक डेफिनेटली ते पावता बऱ्यांतले बरें काम जाता सरपंच काम करता बाकी सगळे जे सोशल वर्कर आहा तांकां मेळून तेंचे वाड्यांनी काम करता आज लोकां मेरेन हें पावला फुडाराकूय पावतले बरें काम आमी करतले आनी फुडाराक काम करीत रावतले हें सांगून आज मुद्दम तुमी म्हाका ही संदी दिली तुमचे कलंगूट गांवांत येवपाक तुमचे बाकीच्याय वाठारान हांगा सरपंच आयले मुद्दम आपली उपस्थिती दाखयली आपले सगळे लोकांक येवन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा मायकलाक देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या ऑफिसरांकूय की ही एक मिनिंगफूल एक्सरसायज म्हणजे हांगा जे आमी एकामेका कडेन भासाभास करून आमकां समजणी मेळ्ळा डेफिनेटली तेजेर एक्शन जातले कितें तरी बरो तेजो निकाल आमचे पासत लोकां पासत येतलो म्हूण हांव प्रेसाकूय हांगा हाजीर आशिल्ल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा चडांत चड देव बरें करूं थँक्यू सर परत एकदा सूचित करता की तुमच्या सगळ्याचो डिनराची व्यवस्था केल्ली आसा हॉटेल एव्हेन्यू